So banag-banag niya na say inampaw nga doktrina. Kasa lang agi gamay kayong sulod, murag banog. Kung ubanan nimo sa lupa dayog kahulog. Unsa may inampaw nga doktrina aning ato maigsoon? Matod pa nila ang Santo Papa kuno gisimba sa Katoliko. So muna ilang inampaw nga doktrina. Doktrina nga pangdaot. Pamasangil ba nga walay basihan? Walay igong rason. Kani mga doktrina ha, muna nagpakita sa mga taong ignorante sa Biblia. Himasa man unta ang Biblia, pero sa pagbasa diya sa Biblia, dili sabton muna di gyud makasabot. Kay di man ayhog basa ang Biblia. Kung mabasa man galing laktaw-laktawan man. Kining pulong simba doon na kategori. Doon ay adoration, doon na sa veneration. Ang adoration para lang na sa Dios. Sumala sa Salmo kapitulo 2, kapitulo 102, bersikulo 22. Muna gitawag og adoration. Ang veneration para lang na sa mga santos. But both adoration and veneration are worship. Pero nalay kategori pananglitan. Nasa Josue kapitulo 5 bersikulo 14. Sa dihang si Josue nakakita og usa ka tawo, siya miingon, "Sundalo ka ba namo?" Ang tawo mitubag, "Dili. Usa ako ka pangulo sa kasunduluhan sa Dios." Pero si Josue mihapa og misimba ni adtong tawo nga nakita. Pero si Josue nakaila ni atong tawo yang gisimba. Katong tawo yang gisimba nakaila siya nga pangulo sa kasunduluhan sa Dios. So that is what we call veneration, dili na adoration. Sa Daniel 2:46, sa dihang si Nabucodonosor mingon, "Daniel, kanang imong Dios dili gyud na pareho sa akong Dios. Kanang imong Dios mao gud nay tinuod." Pero si Daniel mihapa og misimba. So mo na nay kategori.